तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बात करने में ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर मसूद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या समझते हैं आप, पहले तो इस सारे तनाज़ुर में जो वेनेज़ुएला में हुआ, वहाँ के सदर को ही अमेरिका ने एक ऑपरेशन के बाद वहाँ से उठा लिया, अमेरिका ले गए, वहाँ उनके खिलाफ जो है वो अदालती कार्रवाई होगी। इसे UN चार्टर की भी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, लेकिन UN जो है वो बेबस है। क्या समझते हैं आप, अक़वाम मुत्तहिदा की अफादियत जो है, माजी करीब में भी कई ऐसे वाक़यात हुए, उसकी अफादियत कम नहीं होती जा रही? जी, अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत तो कम हुई है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर ये सिग्नल दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन से बालातर है और उसने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर या सिक्योरिटी काउंसिल के फ़ैसले उसको पाबंद नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो जवाज़ मुहैया किए हैं वो कई हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ से जो गैर कानूनी तारकीन वतन आ रहे थे, उसके जो ड्रग स्मगलिंग हो रही थी, जिससे कि अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म की हलाकतें हो रही थी। फिर यह है कि उन्होंने जो ऑयल टैंकर्स को भी पहले निशाना बनाया था, तो इन वजूहात की बिना पे उन्होंने उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ख़ास तौर से जो चार्टर का आर्टिकल 2.7 है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, और उसके बाद जो है 2.4 बिलखुसूस, ये दो आर्टिकल अगर आप मिलाएं तो वो ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते, और जो है किसी किस्म की उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर ये किसी को इख्तियार है तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को है आर्टिकल्स 39 से लेकर 42 तक, और जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो आर्टिकल 41 के तहत होता है। तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ रुजू नहीं किया, क्योंकि हालांकि उसका वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो मौजूद है। और फिर उसके अलावा ये है कि जो इसका आर्टिकल 1.2 है वो अक़वाम की हक़ खुदरादियत को तस्लीम करता है। तो ये सारे के सारे इन कवानीन, इन जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अमेरिका इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत है। उसने सन 1989 में एक मरतबा पैनामा के नोरिएगा, प्रेसिडेंट नोरिएगा को इसी तरीके से गिरफ़्तार किया था। लेकिन उस वक्त ये था, सूरत हाल ये थी कि इनकी जो साउथ अमेरिकन कमांड थी उसके हेडकोार्टर्स वहाँ होते थे और 10,000 के करीब फ़ौजी होते थे। यहाँ मुख्तलिफ ये है कि वेनेज़ुएला में इनके फ़ौजी मौजूद नहीं हैं, वहाँ उनकी अपनी एक फ़ौज है और ख़ासी मजबूत फ़ौज समझी जाती है। तो अमेरिका ने इसकी परवाह नहीं की। अब इसकी एक नज़ीर जो है माज़ी करीब में गुज़श्ता साल इस तरीके से भी मिलती है कि इसराइल ने, नेतन्याहू की हुकूमत ने जो है ईरान की क़यादत के ऊपर हमला किया था। अगरचे वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे कि रहबर को गिरफ़्तार कर सकें जो आयतुल्लाह ख़मेनी हैं, या उनको किसी तरीके से ले जा सकें, उनको धमकी दी गई थी। लेकिन उन्होंने उनकी आला तरीन क़यादत जो थी सियासी और साइंसी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया था। तो ये बताइएगा मसूद खान दुनिया साहब में एक दहशत फैली हुई है, आपने देखा होगा। का जो मकसद है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ के जो तेल के ज़खायर हैं उन पर कब्ज़ा करना, और आज सदर ट्रंप के बयान में बिल्कुल वो वाज़ेह हो भी गया है। उन्होंने कह भी दिया कि हमारी अमेरिकी तेल कंपनियाँ वहाँ पर जाएंगी, रिफर्बिश करेंगी वहाँ की जो तनसीबात थी, जितनी भी वहाँ पे ऑयल निकालने के हवाले से, उसको फिर से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलाएंगी बेहतर अंदाज में। तो वो तो उन्होंने अपनी इंटेंशन जो है वो बता दिए कि क्यों ये हमला किया गया, सारा उसके पीछे पस मंज़र सारा वाज़ेह हो गया है। लेकिन ये भी ये कहना कि अमेरिका वहाँ पे चलाएगा रिमोटली वहाँ के निज़ाम को, ये मुमकिन हो पाएगा? जो कि वहाँ की नायब सदर ने तो कहा है कि हम खुद चलाएंगे, हम किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे। लग रहा है कि भरपूर मुज़ामत होगी वहाँ से। अगर अमेरिका ने वहाँ मेहनत की हुई है तो खाना जंगी हो सकती है और वो अपनी मर्ज़ी का लीडर वहाँ ला सकते हैं, और इसकी माजी में भी प्रेसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पर जब इराक़ के ऊपर हमला किया गया था, बिला जवाज़ हमला किया गया था, लेकिन उस वक्त भी जो है अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त नहीं ली थी। लेकिन जब वहाँ गया तो उससे फिर तेल की सप्लाई शुरू हो गई। कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ लिबिया में भी हुई थी। तो अमेरिका ताकतवर मुल्क है, और ख़ास तौर से जनूबी अमेरिका में बहुत ही ताकतवर है। अगर वहाँ नीचे की तरफ जाएँ आप और भी जनूब की तरफ जाएँ तो वहाँ ताकतवर ममालिक हैं। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। लेकिन ये जो ममालिक हैं
یہ امریکہ کے دست نگر بھی ہیں. اگر ان کی امریکہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود ان کی اتنی طاقت نہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں. وینیزویلا میں جو ہے ابھی بھی مسعود خان صاحب دو ممالک کو انہوں نے نشانے پر رکھ لیا ہے. کیوبا کو بھی انتباہ کیا گیا ہے, کولمبیا کو بھی جو ہے دھمکی دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیو نارمل سیٹ کیا ہے انہوں نے, یہ اس میں مزید ممالک بھی اس کی ذات میں آ سکتے ہیں لاطینی امریکہ کے؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک کا آپ نے صحیح نام لیا ہے کہ وہ موسٹ ولنریبل ہیں. انہوں نے اسی وجہ سے سخت ترین بیانات دیے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ملک نے یورپ سے بیان دیا ہے بہت سخت, وہ ڈنمارک ہے, کیونکہ اس کے گرین لینڈ کو بھی انہوں نے اپنے نشانے پہ لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ علاقہ ہم لینا چاہتا, امریکہ لینا چاہتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے کینیڈا کو دعوت دی تھی, بلکہ یہ کہا تھا کہ کینیڈا امریکہ کا ایک صوبہ بن جائے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک خاص قسم کا جو خوف طاری ہو چکا ہے. جو بڑے ممالک ہیں, مثلا چین نے اس کی مذمت کی ہے, روس نے مذمت کی ہے, اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک نے کی ہے. اقوام متحدہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ بالکل بے بس ہے اور اس سلسلے میں اس صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اپنی برتری ثابت کی ہے, ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے, ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا مسعود خان صاحب کہ یہ جو امریکہ نے کیا ہے وینیزویلا کے ساتھ, چائنا بھی کیا اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ کر سکتا ہے تائیوان کے اندر؟ تو سیٹ ہو گئی ہے یہ. جی بالکل کر دیکھیے, انہوں نے جو جنگی مشقیں کی ہوئی ہیں ان کی تیاری موجود ہے, ان کے بحری بیڑے وہاں موجود ہیں. اور قیاس آرائی عام طور پہ یہ کی جا رہی تھی کہ 2027 میں چین کوئی اس قسم کی مہم جوئی کر سکتا ہے یا اس قسم کا کوئی حملہ کر سکتا ہے. یہ مغربی لٹریچر میں, جو مغربی لٹریچر یا وہاں کے سیاستدان ہیں یا ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں, وہ اکثر یہ قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا امکان تو آپ خارج نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ کیا چین ایسا کرے گا. چین کے جو لوگ ہیں, ان کی جو قیادت ہے وہ بہت سمجھداری سے کام لیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا امکان ہو سکتا ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایران کے والے سے بھی خطرات آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بڑھ گئے ہیں پہلے سے؟ جی, ایران کے لیے بہت خطرہ بڑھ چکا ہے. اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ اسی کی وجہ سے امریکہ کے مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایران ایسا کر سکتا ہے. خود امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی ایک مرتبہ پھر کشیدگی کا شکار ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے جارحانہ بیانات آئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقی, انہوں نے بھی بیان دیا ہے, وہاں سے بھی واشنگٹن سے بھی بیانات آئے ہیں. تو ایک کشیدگی بڑھ رہی ہے ایک نئے سرے سے, اور 2026 میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور ایران جو ہے وہ اس وقت خطرے کی لپیٹ میں ہے, کیونکہ دو منصوبے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں بہت ہی کھل کر کہا گیا تھا ریجیم چینج کے سلسلے میں, دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ اس ایران کو بھی سیریا کی طرح, شام کی طرح حصے بکھرے کرنے ہیں, اور اس میں خاص طور سے جو عرب علاقے ہیں یا جو کردز ہیں, جو کردستان کے جو لوگ ہیں, ان کو جو ہے کسی طریقے سے وہاں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایران خطرے کی لپیٹ میں ہے, اور خود خلیجی ریاستیں جو ہے ان میں ایک خلفشار پیدا ہو گیا ہے, ان میں بھی ایک تصادم بڑھا ہے. تو پورے کا پورا جو ہے نیبرہڈ والیٹائل ہو گیا ہے. فائنلی یہ بتائے گا مسعود خان صاحب کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ہنگامی اجلاس پیر کے روز یعنی کل. تو یہ بتائے گا کہ پاکستان کا ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل موقف سامنے نہیں آیا. پاکستان کو کیا پوزیشن وہاں پر لینی چاہیے, چونکہ ہم بھی ظاہر ہے اس وقت ممبر ہیں سلامتی کونسل کے؟ دیکھیے, جو ہے پاکستان ایک پریڈیکمنٹ میں ہے. ایک مرتبہ غیر معمولی طور پر پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ برس بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے ہیں. ان میں گرم جوشی بھی پائی جاتی ہے, اسٹریٹجک ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے, معاشی تعاون بھی بڑھا ہے. اور اس پورے دوران ہندوستان جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا, یا اسے جو ہے امریکہ سے دوری دیکھنی پڑی ہے, اور اس کے بعد پاکستان کو کئی قسم کی سفارتی فتوحات حاصل ہوئی ہیں. تو واشنگٹن میں پاکستان کا سٹاک بہت بلند ہوا ہے. تو ایک طرف
ये चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, और जो हमारे मुस्तक़िल मंदूब हैं वहाँ जो बयान देंगे मैं उसकी पेशिन गोई कर सकता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का ज़िक्र करेंगे, उन आर्टिकल्स का ज़िक्र करेंगे जिनका मैंने अभी हवाला दिया है, और हम जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के नफाज और एहतराम का ज़िक्र करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त नज़र आपने गुफ्तगू सुनी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मसूद खान साहब की, जिनका कहना है कि अब मज़ीद ममालिक भी वेनेज़ुएला के बाद अमरीकी ऑपरेशन की जद में आ सकते हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क में सियासी अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कुछ उम्मीद पैदा हुई थी मुज़ाकरात या मुफाहमत के हवाले से, अब वो उम्मीदें भी टूटना शुरू हो गई हैं, उसकी वजह क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।